वजीर आला रेवंत रेड्डी ने किसानों को तय खून दिया कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, 15 अगस्त से पहले 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। भुवनगिर में वजीर आला ने भुवनगिर पार्लियामेंट हल्के के कांग्रेसी उम्मीदवार किरण कुमार रेड्डी की तायद में रोड शो प्रोग्राम में हिस्सा लिया और कहा कि चंद्रशेखर राव ने रियासत तेलंगाना को कर्ज के दलदल में ढकेल दिया और रियासत को एक मखरूज रियासत में तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव कांग्रेस हुकूमत को गिराने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवामी हुकूमत है जो अवाम की बहबूद के लिए काम कर रही है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि शहर में त्यौहार और शोभा यात्रा पुरअमन तरीके से मुनक्किद किए जाएं। उन्होंने हनुमान जयंती के सिलसिले में रैली के खुसूस में बजरंग दल और वीएचपी के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने इश्तियाल अंगेज तकारीर न करने की भी ख्वाहिश की, साथ ही पुलिस की इजाज़त के बगैर ड्रोन्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद रहेगी। मेदक लोकसभा हल्के में वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए रिमार्क्स का जवाब साबिक वजीर हरीश राव ने दिया है। मेदक जिले में बीआरएस दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मेदक जिले की तरक्की पर रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स को झूठ से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि 100 दिनों में आवाम से किए गए वादों पर अमल नहीं किया गया, जिस पर रेवंत रेड्डी को चाहिए कि वो आवाम से मौजरत खाई करें। నిన్ను కొడంగల్ ఓడగొట్టి నువ్వు వచ్చి మల్కాజ్గిరిలో పోటీ చేయలే, మనం ఎక్కడి నుంచో కొడంగల్కి వెళ్ళి మల్కాజ్గిరిలో నువ్వు చేయొచ్చు. కానీ ఇవాళ వెంకట్రామరెడ్డి ఈ జిల్లాలో 20 సంవత్సరాలు ప్రజలకు సేవ చేసిండు. ఈ నియోజకవర్గ ఓటర్ మొన్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు పటాన్ చెరువులో మా అభ్యర్థి మహిపాల్ రెడ్డి గారికి ఓటేసిండు. ఆయన ఈ నియోజకవర్గంలో స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్న ఈ నియోజకవర్గ ఓటర్. నువ్వు కొడంగల్కి వెళ్ళి వచ్చి నువ్వు మాత్రం మల్కాజ్గిరిలో చేయొచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఉండే వెంకట్రామరెడ్డి గారు పోటీ చేస్తే నీకు తప్పు కనబడ్డాది. అబద్ధాలన్నీ అతికేటట్టు ఆడాలి. ఇక దేవుళ్ళ మీద ఒట్టు పెట్టుండు రుణమాఫీ చేయమంటే. నువ్వు 100 రోజులు నీ టైం దొరకలేదా? 100 రోజులు చేయకుండా ఎగబెట్టినాడు. నువ్వు రేపు ఎగబెట్టమని గ్యారెంటీ ఏంది? రేవంత్ రెడ్డిని కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎన్నికల్లో ఓడగొడితేనే రుణమాఫీ అవుతుంది. ఆయన దిగిపోడు కదా ఓడిపోతే. రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి అయ్యేది లేదు, రేవంత్ రెడ్డి దిగిపోయేది లేదు. ఈడ ఓడగొడితేనే, రేపు సురుకు పెడితేనే నువ్వు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయలేదు కనుక అప్పుడు నువ్వు కళ్ళు తెరిచే అవకాశం ఉంటుంది. వాళ్ళకి అహంకారం నెత్తికెక్కింది. కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు, మంత్రులకు కానీ కాంగ్రెస్ నాయకులు కానీ అహంకారం నెత్తికెక్కి విర్రవీగుతున్నారు. ఇవాళ ఆ అహంకారాన్ని దించాలి. कांग्रेस कायद मैनमपल्ली हनुमंत राव ने इल्ज़ाम लगाया कि मौलाना सागर के बेकायदगियों में बेनामी के जरिए पासबुक्स तैयार करते हुए साबिक वजीर हरीश राव ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के बाद हरीश राव की बदनवानियों को बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के 24 अरकान असम्बली के बीआरएस से राब्ते में होने के साबिक वजीर आला चंद्रशेखर राव के दावे को मज़ाक खेज करार दिया। మరి నిన్న హరీష్ రావు గారు కామెంట్ చేస్తా ఉన్నారు. అంటే ఇంకా ప్రభుత్వంలో ఉన్నామనే విధంగానే ప్రవర్తిస్తా ఉన్నారు. అహంకారం ఎక్కడ కూడా తగ్గలేదు. జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. ఎందుకంటే ఎన్నికల తర్వాత, పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత మీ కుటుంబంలో ఎవరు కూడా నిద్రపోయే పరిస్థితి ఉండదు. మీరు చేసిన కుంభకోణాలన్నీ తీయడం ఖాయం. ఏవైతే అసైన్మెంట్ భూములకు పాస్బుక్లు ఇప్పించిండ్రో బెనామీ పేర్ల మీద, మరి అదే విధంగా వక్ఫ్ బోర్డు భూములకు ఎన్ఓసీలు ఇప్పించిండ్రో, మరి మల్లన్న సాగర్ లో ఎన్నో కుంభకోణాలు ఉన్నాయి. అసలు ఎవరికి జాగ లేకున్నా బెనామీ పేర్ల మీద పాస్బుక్లు సృష్టించుకొని వారి పేరు నుంచి హరీష్ రావు పేరు మీదకి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోబడ్డది. ఇవన్నీ కూడా ఎన్నికల తర్వాత మీ చిట్టా ఇప్పుతాము. జాగ్రత్తగా మాట్లాడండి. ఎవరెవరు కుంభకోణాలు ఉన్నారో
వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు. ఇంకా ప్రభుత్వంలోనే ఉన్నట్టు ఊహించుకుంటున్నారు. 10 సంవత్సరాలు డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తామన్నారు. డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇచ్చిన పాపాన పోలేదు, కానీ వసూళ్లకు పాల్పడ్డారు. ఎవరైతే మీడియేట్ చేసి డబ్బులు వసూలు చేసిండ్రో వాళ్ళందరినీ కూడా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. మిమ్మల్ని తప్పకుండా వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు. ఎవరెవరు డబ్బులు తీసుకున్నారో వారందరినీ కూడా జైలుకు పంపించడం ఖాయమని చెప్పి కూడా వారందరినీ కూడా హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर मजलिस ने किशनगंज के साबिक एमपी असरारुल हक कासमी की कब्र पहुंचकर उन्हें खिराज पेश किया और उनकी खिदमत को याद किया। चेवड़ला के कांग्रेस उम्मीदवार रंजीत रेड्डी ने बाइक रैली निकाली। इस मौके पर उन्होंने टू व्हीलर चलाई। इस मौके पर राय दहिंदों से उन्होंने ख्वाहिश की कि उन्हें कामयाब बनाया जाए। ఇవాళ పాపిరెడ్డి కాలనీ టు చందన్ నగర్ ఇంత పెద్ద ఎత్తున బైక్ ర్యాలీ తీసి అందరు ప్రతి ఒక్కరు ఒకటే కంఠం, ఒకటే గలం, ఒకటే బలం, ఒకటే ధనం అంటున్నారు. హస్తం గుర్తుకే మన ఓటు. రేవంత్ రెడ్డి గారు చేపట్టిన 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేసే దిశలో ప్రభుత్వం నడుస్తుంది. మాకు ఇంకేం కావాలి? మాకు కావాల్సిన టైంకి నీళ్లు కావాలి, కరెంటు కావాలి, రోడ్లన్నీ బాగుండాలి. ప్రతి ఒక్కటి రేవంత్ రెడ్డి గారు చూస్తా అని చెప్పిండ్రు. రాబోయే 10-20 సంవత్సరాలకు ఏ ట్రాఫిక్ జామ్ లేకుండా అంతా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ నడుస్తున్న ప్రభుత్వాన్ని మేము చేయించనిస్తాం. ప్రతి ఒక్కరం చేయి కలిపి చెయ్యి గుర్తు బలపరిచి రేవంత్ రెడ్డిని బలపరిచేందుకు నేను రంజిత్ రెడ్డిని, స్థానిక చేవెళ్ల సిట్టింగ్ ఎంపీని మరోసారి చేవెళ్ల గడ్డ మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున చెయ్యి గుర్తు మీద కాంటెస్ట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి లోకల్స్ ఇంతమంది కాంగ్రెస్ కుటుంబ సభ్యులు ప్రతి ఒక్కరు బయటకు వచ్చి అక్కడికి వెళ్ళిన వారికి ప్రతి ఒక్క నాయకుడు బయటకు వచ్చి మేమున్నామన్నా నువ్వు ముందున్నాడు అంటారు. రేవంత్ అని చెప్పిన డైరెక్షన్ నడుస్తున్నారు. అందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్పినట్టు రాబోయే 20 రోజులు మీరు కష్టపడండి, దాని తర్వాత 5 సంవత్సరాలు నేను ఉన్నా అని చెప్పి నేను చెప్పడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ बेगम बाजार पुलिस ने मजहबी जज्बात को भड़काने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। वाज़ेह है कि शेख इमरान साकिन सैयद नगर फसल आंसर ने बेगम बाजार पुलिस में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई कि बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता ने जब से उनके नाम का पार्टी ने ऐलान किया है उस वक्त से मुस्लिम तबके के खिलाफ तौहीन आमेज बयानात दे रही हैं। शेख इमरान ने इस सिलसिले में माधवी लता के वीडियोज़ सबूत के तौर पर पेश किए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिमायत में कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने गोलकुंडा बंजारी दरवाज़ा, रेशम बाग, 18 सीढ़ी और दीगर इलाकों में मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और हल्के लोकसभा हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर इब्तदाई मजालिस के सदूर के साथ साथ मजलिसी कारपोरेटर्स और मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मंचिरियाल जिले में बीआरएस की इंतखाबी मुहिम जारी है। श्रीरामपुर सिंगारनी में कोयले की कानों के इलाकों में TBGKS की जानिब से इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें पेद्दापल्ली लोकसभा बीआरएस उम्मीदवार कुप्पला ईश्वर, साबिक़ MLA दिवाकर राव और दूसरों ने शिरकत की। गोदावरी खनी में कांग्रेस के पेद्दापल्ली लोकसभा उम्मीदवार वंशी कृष्णा की कार की पुलिस ने तलाशी ली। पुलिस ने गोदावरी खनी के करीब गोदावरी ब्रिज पर कांग्रेस उम्मीदवार कांग्रेस के दीगर कायदीन की कारों को रोका और उनकी तलाशी ली। वंशी कृष्णा ने पुलिस से मुकम्मल ताउन किया।
कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेटी ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी अवाम को झूठे और गैर ज़रूरी मसाइल में मसरूफ़ कर रहे हैं। उन्होंने मंगल सूत्र पर बयान देते हुए तमाम हुदूद को पार कर दिया। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस के मंशूर में कहाँ लिखा है कि अवाम में अमला को तकसीम किया जाएगा। मोदी मायूसी के आलम में मुसलसिल झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आप एक भी मुद्दे की बात नहीं करना चाहते आज। लेकिन आपने जो कहा है ना, आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं। एक संप्रदाय को लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं, अब इतने बेतुके झूठ बोलने लगे कि लोगों को आपके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाना पड़ रहा है। असलियत यह है कि आपको मंगलसूत्र का नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि एक औरत जब मंगलसूत्र पहनती है ना, तो वो जन्म जन्मांतर के लिए दाम्पत्य के उस सूत्र में बंध जाती है, जिसका सबसे पवित्र, सबसे पावन प्रतीक मंगलसूत्र होता है। इस देश के करोड़ों लोग पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से दाम्पत्य के सूत्र को, दाम्पत्य के संबंध को निभाते हैं। आपको मंगलसूत्र पर इतनी घटिया गंदी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी कि हम औरतों का मंगलसूत्र लेकर लोगों में बांट देंगे। यह सिर्फ एक जेवर, एक गहना नहीं होता है, यह दाम्पत्य का वो प्रतीक है जो औरत धारण करती है और पूरी निष्ठा से उस धर्म को निभाती है। भाई की शादी में शिरकत करते हुए तोहफे के तौर पर बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने एक शख्स की अनोखी अपील पर इसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। ये वाकया जिला मेदक के मोहम्मद नगर तांडे में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सुरेश नामी शख्स ने अपने भाई की शादी के रुखों पर मेदक लोकसभा के बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव की तस्वीर शाये की और साथ ही कार्ड में तेलुगु जबान में लिखा कि भाई की शादी की तकरीब में शिरकत के तोहफे के तौर पर तमाम मेहमान बीजेपी उम्मीदवार को वोट दें। इस वाक़े की तलब पर पुलिस ने बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी के ख्वाहिशमंद इस शख्स के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। बस चलाने में ताखिर पर आरटीसी ड्राइवर पर मुसाफिर ने हमला कर दिया। इस वाक़े के खिलाफ जिला विकाराबाद के बस डिपो में बसों को रोक दिया गया। हमले के इस वाक़े का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने ड्राइवर की शिकायत पर नवाज नामी मुसाफिर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस बस ड्राइवर की शिनाख्त रामलू के तौर पर की गई है। इस नौजवान ने बस चलाने में ताखिर की वजह दरियाफ्त की थी, जिस पर बस ड्राइवर ने इससे कहा कि चूंकि वो और कंडक्टर खाना खा रहे हैं, इसलिए 5 मिनट में बस चलाई जाएगी। इस पर बरहम नौजवान ने ड्राइवर रामलू पर हमला कर दिया, जिसके बाद ड्राइवर ने इस सिलसिले में विकाराबाद पुलिस स्टेशन में नौजवान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस शिकायत की बुनियाद पर केस दर्ज कर लिया। इसी दौरान नौजवान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए बसों को रोककर एहतजाज किया गया। కొడతారు రేపు ఇంకో మూలకున్న ముసలోడు వచ్చి కొడతాడు. దాన్ని మేము ఏం చేయలేము, ఎందుకంటే ఊర్లలో పోతున్నాం సర్వీసులు ఇవి. కుక్కలాటం వస్తాయి, మేకలాటం వస్తాయి. లాస్ట్ టైం మా డ్రైవర్లు కూడా మస్తు దండగలు కట్టి వచ్చారు. కాలి కుక్కకి 2000 కట్టి వచ్చారు ఊర కుక్కకు.
కొట్టిన వాళ్ళు కూడా రాత్రి ఏమంటారు మేము వికారాల డ్యూటీలు ఎట్లా చేస్తారు, బస్ స్టాండ్ మా దగ్గర ఉంది, డిపో మా దగ్గర ఉంది, వికారాలు ఎట్లా వస్తారు అని మాట్లాడుతారు. దాన్ని దిక్కించి మా డ్రైవర్లు అందరూ వాళ్ళు ఎట్లా చూస్తారో చూద్దాం, లేకపోతే డ్యూటీలు బంద్ చేసుకుంటాం మేము అని అందరము. ఈ రోజు మేము మాట్లాడుతున్నాం, మేము గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఎవరు వస్తలేరు. రేపటి నాటికి వేరే మాట్లాడిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, దీంట్లో కొట్టినా కానీ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ దిక్కించి మేము కూడా ఈ సమస్య ప్రతి ఒక్క డ్రైవర్ సమస్య ఉంది, ఈ మా వికారాబాద్లోనే కాదు ప్రతి దగ్గరలో ఉంది. కానీ దీన్నే మీరందరూ పెద్ద మనసు చేసుకొని పరిష్కరించాలని కోరుతున్నాం. दिल्ली के गाजीपुर में लैंडफिल साइट पर आग का सिलसिला जारी है। इस आग को बुझाने के लिए कोशिशों में तेजी पैदा कर दी गई है। लैंडफिल में गैस के पैदा होने से ये आग लगी। इस वाक़े में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। जिला सूर्यापेट में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के मुकुंदापुरम के करीब उस वक्त पेश आया जब कार के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार ठहरी हुई लारी से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। दुकान से केबल की तारों की चोरी की वारदात का इंकशाफ होने के डर से एक चोर ने लड़के का कत्ल कर दिया और बादजा खुदकुशी कर ली। ये वारदात जोगीपेट में पेश आई। पुलिस के मुताबिक नागाराजू ने जोगीपेट की एक दुकान से केबल की तारों की चोरी की थी। इस वारदात को 13 साल शेखर नामी लड़के ने देख लिया। नागाराजू को शक था कि ये लड़का इस वारदात के बारे में दुकान के मालिक से कह देगा। इसने लड़के को बात करने के बहाने तलब करते हुए इसका कत्ल करके नाश को कुएं में फेंक दिया। इसने गुज़िश्ता रात एक ताजिर पर रकम तलब करने पर चाकू से हमला भी कर दिया। जब पुलिस नागाराजू को गिरफ्तार करने पहुंची तो वो खौफजदा होकर सेल टावर पर चढ़ गया। इसने बताया कि चोरी की वारदात में इसके मुलविस होने की इत्तला पर ही इसने लड़के को कत्ल करके इसकी नाश को कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने लड़के की नाश को कुएं से निकाल लिया। पुलिस ने नागाराजू को नीचे उतारने की काफ़ी कोशिश की, ताहम इसमें नाकामी हुई और नागाराजू ने सेल टावर की तारों से लटक कर खुदकुशी कर ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आई तो वो आवाम की दौलत मुसलमानों में तकसीम करेगी। उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के ऐसे रिमार्क का हवाला दिया कि मुल्क के वसाइल पर अक़लियती तबके का पहला हक़ है। मोदी ने राजस्थान के बंसुरा में एक रैली से खिताब करते हुए दावा किया कि कांग्रेस के मंशूर में कहा गया कि वो माओं और बहनों के सोने को शुमार करेंगे, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे और इसके बाद अमलाक को तकसीम करेंगे। ये लोग किस में तकसीम करेंगे? मनमोहन सिंह की हुकूमत ने कहा था कि मुल्क के असासों पर मुसलमानों का पहला हक़ है। इसका यह मतलब है कि वो इन लोगों में असासे तकसीम करेंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, वो दरअंदाजों में ये अमलाक तकसीम करेंगे। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे।
यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।